السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدثر انجم۔ ہم لوگ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ روزانہ 12th اور 10th کا اردو پڑھتے ہیں۔ 10th جو بہار بورڈ کا اردو ہے اس میں ہم لوگ حمد پڑھ چکے، افسانہ اور مضمون بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ناول ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ کلاس۔ سب سے پہلا جو چیز پوائنٹ ہے وہ ہے ناول۔ سب سے پہلے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے ناول کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ افسانہ ہو یا ناول ہو یا کوئی بھی تحریر ہو، جس زمانے میں لکھی جاتی ہے وہ تحریر کو پڑھ کر کے انسان اس زمانے کے بارے میں، اس زمانے کی معاشرت کے بارے میں، اس زمانے کے رہن سہن اخلاق کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی تحریر اس زمانے کی آئینہ ہوتا ہے، اس زمانے کی سچی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ فنی اعتبار سے پلاٹ، کردار، مکالمہ، ماحول، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان وغیرہ ناول کے اجزاء ترکیبی ہیں، ہے نا؟ اگر کوشچن آ جائے کہ ناول کے اجزاء ترکیبی کیا ہے تو ہم بتائیں گے پلاٹ، کردار، مکالمہ، ماحول، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان۔ یہ جو ہے ناول کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ممتحن پوچھے کہ پہلا ناول نگار کون ہے یا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے تو ہم بتائیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا سب سے پہلا ناول مرأۃ العروس ہے جو 1869 عیسوی کو شائع ہوا۔ اگر پوچھے کہ ڈپٹی نذیر احمد تو پہلے ناول نگار ہیں، پہلا ناول کون سا ہے تو ہم بتائیں گے مرأۃ العروس، اور اگر پوچھے کہ وہ کب شائع ہوا تو ہم بتائیں گے 1869 عیسوی کو وہ شائع ہوا تھا، ہے نا؟ عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول کی بنیاد ڈالی۔ اگر پوچھے کہ بتائیے اگر یہ پوچھ لے کہ بتائیے تاریخی ناول کی بنیاد کس نے ڈالی تو ہم بتائیں گے عبدالحلیم شرر نے۔ عبدالحلیم شرر نے سب سے پہلے تاریخی ناول لکھنے کی شروعات کی ہے، یعنی ناول میں انہوں نے تاریخ بتانا شروع کیا ہے۔ اب جو سب سے پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد، چونکہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں ان کے بارے میں ہے، ان کا ایک ناول توبۃ النصوح کا ایک اقتباس ہمارے نصاب میں ہے، تو لہٰذا پہلے ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی، ہے نا؟ 2-3 پوائنٹ اس میں ہے۔ پیدائش کب ہوئی؟ 6 دسمبر 1836 عیسوی کو۔ کہاں پہ ہوئی؟ ضلع کا نام بجنور یاد رکھیں گے۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا، ہے نا؟ والدین کا نام بھی آپ یاد رکھیں گے، جیسے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سعادت علی تھا۔ سید محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید رشید تھا۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا۔ تو اس طریقے سے والد کا بھی نام یاد رکھیں گے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ پوچھ لیتا ہے کہ بتائیے نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی تو ہم بتائیں گے ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی ہے۔ نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا، ہے نا؟ اگر یہ پوچھے کہ بتائیے نذیر احمد کا انتقال کس بیماری کی وجہ سے ہوا تو ہم بتائیں گے انہیں فالج کا اثر ہوا تھا، فالج کی وجہ سے ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا ہے۔ 28 دسمبر 1910 عیسوی میں نذیر احمد کا وصال ہو گیا۔ وصال بولتے ہیں انتقال کو، ہے نا؟ 1910 کو کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 74 سال تھی۔ فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، یہ ناول ہے، توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے نا؟ توبۃ النصوح ناول کا نام ہے، اصل ناول کا نام ہے توبۃ النصوح، اور ان سے ماخوذ ہے ایک اقتباس جس کا نام ہے فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو اگر پوچھ لے کہ یہ کس سے ماخوذ ہے، کس ناول سے ماخوذ ہے، یعنی کس ناول سے لیا گیا، ماخوذ لیا گیا ہے، تو ہم بتائیں گے توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ اب
किताब में जो हमारे कुछ सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात, हम लोग उसको हल करेंगे। पहला सवाल है, नजीर अहमद कब और कहां पैदा हुए? जवाब, नजीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। दूसरा सवाल है, नजीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। उनके नावल तो बहुत से हैं, कभी दो नावल पूछ लेता है, कभी एक नावल पूछ लेता है, तो कम से कम 2-3 नावल का नाम याद रखें ताकि हमें जवाब देने में आसानी हो। नजीर अहमद के दो नावल के नाम ये हैं, तौबतुन नसूह इब्नुल वक्त, है ना। इस तरीके से उनके बहुत सारे नावल हैं, जैसे उनका नावल अभी पढ़े, सबसे पहला नावल मिरतुल उरूस, है ना। तो इस तरीके से नाम याद रखेंगे। तीसरा सवाल है, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? यानी रिश्ते में नसूह की कौन लगती थी, फहमीदा और हमीदा, है ना। आपको पता है कि तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार, तौबतुन नसी जो नाविल है, इसका मरकजी किरदार नसूह है, नसूह का मरकजी किरदार है ना। तो पूछे कि अगर फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी, दोनों का उनसे क्या रिश्ता था, तो हम बताएंगे फहमीदा नसूह की बीवी थी। फहमीदा क्या थी? नसूह की बीवी थी, और हमीदा नसूह की बेटी थी। चौथा सवाल है, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नजीर अहमद ने जो नावल लिखे हैं वो किसकी तालीम और किसकी तरबियत के लिए लिखे हैं? तो हम बताएंगे जवाब, नजीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, है ना। उन्होंने शुरुआत उन्होंने ही की थी, इस्लाही नावल की बुनियाद इन्होंने ही डाली थी। इन्हीं की देखा देखी फिर बाद के लोगों ने भी इस्लाही नावल लिखना शुरू किया है। सवाल नंबर 5, ज़ेरे निसाब नावल की इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखिए। यानी आपके निसाब में जो नावल है जिसका नाम है तौबतुन नसूह, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू जो है, तो उससे उस इक़्तिबास से जो किरदार आए हैं उनमें से किसी दो का नाम लिखना है। तो जवाब है ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से दो किरदार नसूह और फहमीदा हैं। ऐसे आप हमीदा भी याद रखेंगे, और इसके अंदर क्या कहते हैं, कलीम का भी नाम आया है वो याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम आए, तो कम से कम दो नाम आपको याद रखने हैं। किरदार पूछे मतलब किसी का नाम याद रखना है आपको। आगे है मुख्तसर सवालात, है ना। पहले हम लोग हल किए मुख्तसर तरीन सवालात, यानी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब हम लोग करने जा रहे हैं मुख्तसर सवालात। ये 5 नंबर का आमतौर से पूछता है इम्तिहान में। नजीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए। जवाब, उर्दू नावल की तारीख में नजीर अहमद को उर्दू नावल का बानी तस्वुर किया जाता है। बानी बोलते हैं किसी चीज की जो बुनियाद डाले। अभी आप पढ़े ना, नावल निगार सबसे पहला नावल निगार नजीर अहमद है, तो बानी वही हुए नावल के। नजीर अहमद 1836 ईस्वी को बिजनौर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सआदत अली था। नजीर अहमद की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में हुई, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए। आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? दिल्ली गए। मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हुई। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, उनकी शादी किनसे हुई थी? मौलवी अब्दुल हक की पोती से हुई थी। अगला सवाल है, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसरन रोशनी डालिए। फहमीदा का जो किरदार इस नावल में पेश किया गया है, तो उसके बारे में भी रोशनी डालने का है। रोशनी डालिए मतलब उनके बारे में कुछ लिखिए, उनके बारे में क्या जानते हैं आप। नावल तौबतुन नसूह में फहमीदा एक अहम किरदार है। फहमीदा एक अहम किरदार है जो नावल के मरकजी किरदार नसूह की बीवी है, और नसूह जो अपने गुनाहों से तौबा करता है और घर के अफराद की इस्लाह करना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी बीवी फहमीदा को एतमाद में लेता है। आप लोग जो नावल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नसूह ख्वाब में देखता है हश्र के, वहां पे जो माहौल देखता है, हश्र के बारे में देखता है, महशर के बारे में देखता है, तो वो डर जाता है। वहां के अजाब के बारे में देखता है तो डर जाता है, और नसूह जब बेदार होता है तो तौबा करता है। तौबा करने के बाद फिर उसको फिक्र होती है कि अपने बच्चों की कैसे इस्लाह की जाए, तो सबसे पहले वो जो है अपनी बीवी फहमीदा से बातें करता है और उनको एतमाद में लेता है। उनको कहता है कि अब बेटों की जिम्मेदारी हम लेते हैं उनकी इस्लाह की, और बेटियों की इस्लाह की जिम्मेदारी तुम लो। फिर वहां से वो दोनों मिलकर के अपने बच्चों पे काम शुरू करते हैं, उनकी इस्लाह का काम। आगे सवाल है, उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखिए। नावल बहुत सारे हैं, कोई 5 नावल कम से कम याद रखना है। ये 5 नंबर में आमतौर पे पूछ लेता है कि किसी 5 नावल का नाम लिखिए। कभी क्वेश्चन आता है किसी 5
अफसाना का नाम लिखिए तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। जवाब, उर्दू के 5 नाविल मंदरजा झैल हैं। तौबतुन नसूह जो हमारे निसाब में है, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नाविल है, इब्नुल वक्त ये भी क्या कहते हैं डिप्टी नजीर अहमद का नाविल है, गौदान ये जो है प्रेमचंद का नाविल है, और लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नाविल है ना, सज्जाद जहीर का नाविल है ये प्रेमचंद का, डिप्टी नजीर अहमद का है। अगर पूछ ले नाविल निगार का भी नाम लिखे तो आप याद रख लेंगे। ये क्या बुनियाद डाला है। और तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद, तो तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का है। ठीक है, सवाल, दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। नौ, किस्म, जिद, बुखार, ज़ाब्ता, लफ्ज, अदब। ये कुछ अल्फाज हैं, इनसे क्या बनाना है, जुमले बनाना। जुमले बोलते हैं सेंटेंस को, वाक्य को, है ना, वाक्य बनाना है। आमतौर से बच्चे भूल जाते हैं जुमला किसे कहते हैं। जुमला कहते हैं वाक्य को, है ना, याद रखेंगे। किसको कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। पहला लफ्ज है नौ, क्या है, ये नौ है। नौ के माने होते हैं किस्म, है ना। उर्दू नाविल नौए अदब में से एक है, यानी उर्दू नाविल नौए अदब में से एक है। दूसरा लफ्ज है किस्म, नाविल नसर की एक किस्म है। जिद, आलिम की जिद जाहिल है। बुखार, आपको कब से बुखार आ रहा है। ये तो हो गया बुखार, आपको कब से बुखार आ गया। आगे ज़ाब्ता, हर चीज का एक ज़ाब्ता होता है। ज़ाब्ता बोलते हैं रूल रेगुलेशन को, है ना, तरीका को। लफ्ज, हरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। अदब, हमें अदब का लिहाज रखना चाहिए। ये था आज का हमारा वीडियो। गाइस कैसा लगा आपको?